Good evening, everyone. This is Group 7, and today our topic is different minerals, different rock forming minerals. So, our report will be explaining four different types of minerals. So, last previous group, kay lain man nga mga mineral sila, mga lain sa doon. So, but before we start, uh, let's explain what is a mineral. So, next slide, please. So, minerals. So, a mineral is a naturally occurring or inorganic material formed by geological process. So, minerals are not formed or a byproduct of living things. Instead, it is created through geological process like mga volcanic activity or compaction sa ilawom sa Earth. So, it is a solid at normal temperature and pressure, and it has a definite chemical composition which can be expressed by chemical formula. So, we will be giving a chemical formula sa amuang mga example nga minerals in this discussion. So, it has an orderly internal crystal structure, which means it has a uniform repeated pattern. So, if you look minerals closely, maybe kuan gid siya kanang microscopic level ni gid. Ang iyang kuan na arrangement dito is repeated or uniform. So, unsa man kanang let's say kanang titawagan ay kanang kuan quartz. Quartz kay if you look at them in a microscopic level, ang iyang kuan crystalline structure dito is hexagonal prism shape. So and this crystalline structure will define the cleavage or in what way the minerals break apart kung asay weak spot niya nga na. And minerals have a distinct physical property. So this has been reported sa mga kuan mga una nga mga reporter the different characteristics of mineral. So it has hardness, color, luster, and cleavage. So next slide, please. So rock forming minerals. So rock forming minerals are minerals that make up most of the rocks in Earth's crust. So kuan day, mga rocks day is just a kanang combinations of different minerals. So mo na siyang maka-form ginag rocks ang mga minerals. So they are the building blocks of rocks. Most rocks are made of a small numbers of these common minerals. So amo nang ipangkuan ron ipang discuss the different types of kay mga common rani nga kanang minerals. They can determine the type, texture, and properties of rocks. So depende sa mixture of minerals composing a rock, it can affect their texture, color, and just their overall characteristics. And so now we will proceed to the to our minerals. So next slide. So here are the example of rock forming minerals that will be discussed by my group mates. Next slide na po. So, good evening, everyone. I'm Giancarlo Racines, and today I will be reporting the first mineral that we'll be tackling today in this presentation, which is the biotite. So, biotite is a common phyllosilicate mineral. So, when we say phyllosilicate, it is a kanang mineral na ang structure niya kay naka-layered. No? So, meaning, let's say for example, we have a book. Let's imagine a book.
let's look at the book as a mineral, no? So if kanang book kay kuan nay pages, di ba? And kanang pages ana nga book that resembles the layers sa kanang mineral. So, di ba kanang pages sa book kay mga thin sheets man na niya of pages. So inana pod ang phyllosilicate mineral, no? So if we hit the book or if we hit the mineral at a very weak kuan at its very weak section, it will be it will split, no, into two, no, and then ang kanang split niya, it will produce a very perfect cleavage or slice, and pwede po siya ma-broken into more pieces, and ang ilang mga form if they're broken down into pieces kay mga thin flakes or thin sheets sa ana nga mineral. So man ang pasabot sa phyllosilicate mineral. And biotite is also a widespread rock forming mineral found in igneous rock such as granite and diorite, and also metamorphic rocks such as schist and gneiss. Right. This mineral was discovered by Jean-Baptiste Biot, no? So, siya may kanang prominent French scientist nga nag-study and nakadiscover sa biotite while nag-study siya sa mica mineral group. And what is mica mineral group? These are group of phyllosilicate minerals nga iyang mga kanang chemical components and different characteristics. And there are 37 mica groups nga naa sa atong planet, and one of them is the biotite. But this was officially named biotite by the German mineralogist Johann Friedrich Ludwig Hausmann, no, to honor Biot's work. So the chemical formula for this mineral is red, is potassium, magnesium, iron aluminosilicate with fluorine hydroxyl. So mana yung chemical component. Up next is, so this is the properties of biotite. First is the chemical composition. Mao ni akong gisulti ganina. No, so nabasa naman ako ang name. And then next is the color. So the color of a biotite ranges from brown to black. And its cleavage, so as I've explained earlier, if mabuak ng biotite, so na siya ma-produce nga kanang cleavage niya. And it will produce a single perfect cleavage, meaning if mahiwa siya into two or into several pieces, sheets or several sheets kay nadyo siya perfect nga flat surface na imo makitan sa kanyang kanang pagkabuak or like pagkahiwa. And then next is the hardness. So the hardness is 2.5 to 3, no, which is considered soft by Mohs scale rating. And its specific gravity is 2.8 to 3.4. And this is this gravity, this number is kanang ratio niya sa ratio sa water density. Next is the luster. So kaning luster morning kanang if i-expose nimo ang mineral sa light kay mo nang iyang makita nimo nga texture niya. So if i-expose na ang biotite sa light, we will have makita tagkuan kanang pearly to submetallic texture or marag crystallic nga texture. Then lastly is the streak. So kaning nga streak is kanang morning color niya if kanang imo siyang i-grind into powdered form. So once na may mo siyang powdered form,
natay makit-an nga white to gray color ana niya. Okay. Next is okay, so what is the importance of a biotite? Ganong importante man na makibawta sa properties ani nga mineral. So these are the four. Now, first is it is an indicator of rock quality. Since kabaluman due to its kuan kanang chemical composition, no, it is kanang considered a very weak mineral, no, since dali raman siya makuan kanang maguba or like kanang buak or ma-break, broken down. So if like maka like example mangita tag mga foundation, no, na kanang full of rocks or kanang land nga kuan na mga rocks full of biotite content, no, na taas ang milang biotite content, we will have an idea nga kanang foundation or rocks kay kanang kuan hinay kayo kasi nga kuan kanang dali ra mo weather ang biotite mineral. So due to its fast weathering, no, maka-affect siya sa kanang durability sa mga rocks, which is dali sila maguba. So next is the aggregate performance. So since dali ra man na makuan kanang madurog ng mga biotite mineral, syempre if nadyo chance na kanang masagol bitaw siya sa mga aggregates like mga cement aggregates or asphalts, di ba? So if masagol na sila dira, ma-affect jud ang kanang performance ana nila. So mohina yung mga semento or ang mga asphalts and makaka sila kanang degradation. Then third is the slope stability and weathering. So kanang mga area nga kanang mga bukid, kanang mga slope nga areas kay syempre if maka-observe tag ana kanang high biotite content, it will have a high risk of landslide. And next is it also have effects. Its weathering effect can also have a benefit for the soil, no, because when a biotite mineral weathers in a soil, mo-produce siya kanang potassium and magnesium, no, na helpful kayo sa yuta para maka-grow og mga plants. So mao to siya sa biotite. Up next is the muscovite. So for the muscovite, no, opposite mo na siyang kanang opposite side sa biotite. Excuse me. So muscovite is a common light-colored phyllosilicate mineral. So unlike sa biotite, no, this one is light-colored. And it is also known as a white mica or potash mica. Potash meaning kanang absorbent siya sa mga water. And muscovite's name originated from Muscovy, no? So sa Moscow, no, morning old name sa morning Russian name sa Moscow day ang Muscovy. And sa Moscow kay kanang sa Moscow kay in their medieval period kay naman siya mogamit man na sila muscovite to kanang produce it into glass, no, and mao nang nakuha niya ang iyang popular name na Muscovy glass, no, because it was widely used there in the medieval times as a glass material. So properties of muscovite. Here are the properties. Chemical composition is red as a potassium aluminum silicate oxide. Oh no,
potassium aluminum silicate hydroxide fluoride. And its color ranges from colorless, meaning pwede siya may mong transparent, silvery, or pale yellow. Its cleavage is perfect basal cleavage. So parehas ra pud sa kanang biotite. And hardness is around 2 to 2.5, which is more soft than the biotite. The specific gravity is 2.76 to 3, which is again its density to the density of water. And luster is a vitreous to pearly nga texture, while the streak is white. So, what are the uses of muscovite? So, for muscovite, daghan ni siya gamit, especially due to its chemical component, because its chemical component consists of kanang marag insulation, no, high insulation to electrical and kanang thermal, no. And because of that, magamit yun siya sa kanang mga example kaning second na to, which is roofing and wall materials. So sa roofing, magamit siya kung ganan ka nga kanang resistant imong atob sa init. And gamiton din nila ang powdered form ng mineral, pwede nilang gamiton sa either coating or isagol sa paint para mas resistant siya nga material sa heat. And same ra pod ang idea sa wall materials, no? Kaya na may mga structures nga kanang mo deform if kanang over time, if kanang expose siya kayo sa init. So gamit pod ang muscovite mineral para nga mga structures. Ka-third is anti-corrosion coatings, no? Magamit po siya as anti-corrosion coatings because it helps reduce the degeneration of structures. Like, since absorbed man siya sa water, makahelp po siya kanang avoid rust or mga chemical reactions na mga cause of degradation sa mga structures. And ikaw pat kay fireproofing and heat resistant, since yun nga high insulation yun siya sa mga thermal na siya low thermal conductivity nga magamit nato sa mga anti-heat mga kanang pampa-reduce og kanang effect sa heat sa mga structures. And that is all for the biotite and muscovite. So next will be reported by my group mate. Okay. So, hi everyone. Good evening. I am Daryl Kabatingan and I will be continuing the rocks nga gipang discuss. So, diri we'll be discussing garnet. So, garnet is a group of hard silicate or nesosilicate no? So, unsa din na siya di ay? So, naman tay chemical diri nga silicate. So, kana siya kanang nesosilicate nanay mga silicate nga gamay ra gani sila, dili gani sila chained up. Ang pasabot like sa usa ka rock or mineral baron na siya silicate pero wala sila mag connect, no? Or nagbuwag-buwag sila. Or pwede po nato ingnon nga gamay ra ang silicate nga content ana nga material or rock baron or mineral. So it is commonly formed in metamorphic rocks such as schist. No? It rarely occurs as a pure mineral and it exists in several closely related varieties. Ngano man di ay, nganong rarely ram na siya nga pure. So kanang garnet, daghan kay na siya chemical, knowing nga gamay ra ang silicate nga na content ana niya. Daghan pa na siya mga chemical nga na dito. It could be iron baron,
or it could be magnesium, any mineral, no? So dili kita kaingon nga kana siya pure. So due to its hardness, density, chemical inertness, and durability, garnet is extremely valuable in engineering application, especially in abrasive, cutting, ano man di ay, no? Anong importante kay ng garnet. Kanamang kung garnet, gahi kay na siya. Gamit kay na siya sa abrasive or another kuan. Gamit niya. Like, pwede nimo siya gamiton pang liha baron nga makapanindot sa texture sa anang butang. So mao na gamit niya. Kay tungod siyang kabaga, tungod siyang kagahi, mao na yang mga uses. Pwede po na nimo siya kanon, si tawagan ay dugmokon, no? Imo siyang himoong grain, imo siyang gamiton pamputol. So mao na mugawas dira ang water jet, mao na siya. Mugamit ka og pino-pino nga garnet, imo isud didto, pwede na nimo siya himuon pamputol og puthaw or any kuan baron mga material dira nga pwedeng gahiya. Since kuan lang pod siya, like naman siya laing uses, like it can be used in construction related industries kay tungod na siya low dust emission o dili siya toxic, and recyclable po siya, magamit na nimo siya safe, no? Ma-sustain na nimo. So compared sa ubang kuan mga mineral, no? Especially in abrasive material. Next. O kani atong kuan nang iyang property. So property ani niya. So natay structure mineral, no? Ako ning gi-search kaniha pero wala ko kabalo unsaon ni siya pagbasa. Pero ato na lang ingnan nga X3Y2 silicate. Yan na lang. Tapos ang iyang color various nga naman. Since daghan man siya type, no? Rare naman iyang pagka-pure, daghan po na siya color. Kuan na siya, ang pinaka-common na niya kay ang deep nga red or green baron or orange, pero kasagaran na kay ng orange. Kasagaran gid ana niya kay kuan red, either red or kuan green. So mao ra gina siya. Nya yung cleavage, wala say cleavage, nya hardness kay 6.5 to 7.5 mos. Ngano man, since daghan lagi siya kuan type, lahi pod sila og hardness. And yung specific gravity kay 3.5 to 4.3, no? Depende siya sa iyang type. Yung steak kay white, yung luster kay vitreous. Ha? O, mabasa, vitreous. Sige, next. O, kani. Since nagtakol man ta anang garnet, para asa din siya day, no? One, no? Abrasive, liha. Pwede na mo gamiton pang liha. No? Mo ta kung gisulti ka gani, ha? Nya water jet cutting, anang tubig ba nga musirit gani siya. Nya muputol siya mga puthaw, yan na. Dugmuko na nimo pag-ayo ang garnet. Yan may butang dito. Ani water filtration media. So magamit pa rin nimo mag-filtrate kag mga tubig. Kay kuan po siya high efficiency, no? Due to its dense packing. Instead, solvent extraction and electrowinning in industrial flooring and radiation shielding concrete. Mao na yung mga uses sa garnet. Diri, no? Humana ta sa garnet, ano nito sa sunod? Sa may sunod nato. Calcite kani calcite. So kaning calcite kay kuan ni siya carbonate mineral or kuan si tawag ani niya carbonate basta na ano, it is one of the most common rock forming mineral, especially in sedimentary environment such as limestone and its metamorphic form yung marble. So kaning calcite is very common kini siya, no? Knowing nga naani siya sa sedimentary environment, daghan kini siya ilawom sa tubig, no? Kaya makita nimo sa dagat, kasagaran na nila na sa pinakailawom. Mao ganing if magtan-aw gani kag video nga nag-collect sila og calcite, makita na nimo nga murag naa sila sa sulod sa cave, no? Pero kana sila nagi na sila sa ilawom sa tubig, no? Napoy uban na nagi sa cave, pero kasagaran nara na sila dira.
And it is widely important, no, in engineering because it is a primary raw material for cement. Tungod sa kahumok pod ana niya, unya dali ra pud kay siya like pangalan na like minuminuhon. Kay pwede na nimo siyang magamit himuong saminto, no, or concrete baron or construction stones. So mao nang gamit kaayo ning calcite, no, paghimo og mga building, and daghan po ni siya. So mao ni pinaka-common nga gamiton. And calcite's easy workability mao gani, no, dali ra kay siya kuhaon, dali ra pud kay siya ikuan, like na kay himuon baron, na ba kay i-experiment dira, like nara gyud siya daghan kay siya gamit. Kay tungod po siya pagka-availability, na po siya workability, dali ra po kay siya. So it is chemical the activity with acid, no. Sadly, unfortunately, dali ra kay na siya ma-react sa acid, pero daghan po na siya uses, no, tungod sa iyang reactivity sa acid. Pwede nimo siya himuong kuan, panglimpyo og mga kuan, like sawg baron, like hugaw kay mong sawg gamit kag calcite, imo siyang dugmokon baron or imo nimo siyang liquid baron, imo siya ikuskus makuha na siya. Mao na siyang calcite. And its abundance make it essential in civil engineering, construction, water treatment, and industrial manufacturing. So daghan gyud kay siya uses, no. Bisag ana siya, bisag ingon siya nga weak baron, daghan kay siya uses yun, unlike sa garnet. So unsa di mga niya mga properties di ay, no? Next daw. Ito sa properties niya. So ang iyang properties kay kuan, sige. Okay. sorry. So kanang niyang structure mineral, no? Si calcium, carbon, O3. Sama na siya. Iyang color various. So di lang siya naingon nga white rasa na siya, no. Napo na siya yellow, ingana. Pero kasagaran gid white na siya. So if makakita kag white nga medyo may pagka-crystal siya nya, medyo humok-humok, siguro calcite na siya. Nya yang cleavage is perfect in 3 directions. So naa siya rhombohedral. Rhombohedral ana di. So its hardness is trimos, no? Dali lagi humok-humok siya gamay. Nya yang specific gravity kay 12.7. Yang strict white, yang luster vitreous. Ana siya ang property sa calcite. So unsa di uses ana niya? Yang uses, no, mainly sa construction, imo kag semento, concrete baron, or any dimension or marble. Nya glass and ceramics. So kana din kana ganing Jolin gani. Kasagaran na nila kay made of calcite na siya, no? Nya it improves strength and chemical resistance used in building materials like tiles, panels, facades. So kana siya tungod pod siyang kuan, reactive sa mga acid, na po siya mga uses, no? Na po siya mga chemical resistance po. So isog kay siya, isog pero kasagaran weak, yan na ba? Ano siyang calcite. Yan kani water treatment. So it controls, no, hardness and water quality na. Kay kani magong calcite good mo gina siya sa ilawom sa tubig, no, kay makanindot pod siya sa texture or sa treatment para sa water, nindot pod siya sa tubig. And monuments and architecture sa mga po na gamiton, no, kana gani makita nimo nga mag-carve sila og statue, di ba marble man lang gamit. So gikan po na sa calcite, ipainita na siya, i-undergo na siya sa kanang kuan metamorphic process. Nya another po the uses ani niya, no, wala na ko mabutang diri kay pwede po ni siya makatabang sa soil. Ilabi na sa kanang magtukod kag yuta, balay, no, or building. Magamit ani mo mao ganing uso kay siya, himuon siyang semento kay dili kayo siya harmful, no, safe siya gamiton if maghimo ka og mga structure. So mao ra na yung mga uses sa calcite, and ano ni ang sulod ani kay ang conclusion. So
to conclude our report, ako rin to i-recap ang mga ipangingon. No? So our report day kay is all about just the rock forming minerals and how rocks are the building blocks, how minerals are the building blocks of rocks sa ato ang planet. So in our report, we included 4 different types of minerals. So we have a biotype, which is a common rock forming mica mineral found in igneous rock. It was named after Jean-Baptiste Biot. Muscovite, another is the muscovite, also called white potash mica, white or potash mica. It is a common light-colored phyllosilicate mineral originally named after Muscovy or Moscow, where it occurs in large sheets. So, motong giingon din ni Rasinis, example, ang formal crystalline structure niya is murag book, kanang different layers of pages, murag ingana ano. It occurs in large sheets, historically known as the Muscovy glass. Next is garnet. It is a hard, dense, chemically inert mineral commonly found in metamorphic rock. So, it occurs in several closely related varieties. So, it can it can develop in different variety. Matong gingon daril yun niya nga pwede siya lain-laing color. Now, and the last one is the calcite. So, one of the most common rock-forming minerals, especially in sedimentary rocks like limestone and metamorphic rocks like marble. No, to, pwede siyang gamiton kuno pang sculpture mo itong ipangingon ni Daryl sa iyang uses. So, that's all. That concludes our report of Group 7.